অধর্মকে পরাস্ত করে ধর্মের জয়, রাম মন্দিরে উড়ল গেরুয়া ধ্বজা। আর তারপরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে 500 বছরের অপেক্ষার অবসানের কথা। के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রায় 2 বছরের মাথায় ধ্বজা উড়ল রাম মন্দিরের। সকাল থেকে নানাবিধ পূজা পাঠের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা হয় মর্যাদা পুরুষোত্তম রামের। রামের জীবন কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অযোধ্যা নগরী বিশ্বকে দেখিয়েছে কিভাবে নিজের সংস্কারের মধ্যে দিয়ে একজন ব্যক্তি ধীরে ধীরে মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে ওঠেন। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাম মন্দিরের ধর্মধ্বজাকে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সভ্যতার নবজাগরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। আর এখান থেকেই 2047-এর মধ্যে বিকশিত ভারতের কথা শোনা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর মুখে। अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे, और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গলবারের বক্তব্যে উঠে এসেছে পরাধীনতার মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গ। আর সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন গণতন্ত্রের ধাত্রীভূমি ভারত। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है, और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। साथियों, गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया, कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গলবারের বক্তব্যে উঠে এসেছে কালের গতিধারা প্রসঙ্গ। বলেন, দেশের বর্তমান নাগরিকরা যখন ছিলেন না তখনও এই দেশ ছিল, এবং বর্তমান নাগরিকরা যখন আর কেউ থাকবেন না তখনও থাকবে। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। আর এই প্রেক্ষিতে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখে 2047-এ স্বাধীনতার 100 বছর উদযাপনের প্রসঙ্গ। বলেন, 2047-এর মধ্যে দেশকে বিকশিত করতেই হবে। के प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। প্রধানমন্ত্রীর মতে স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তিতে বিকশিত ভারত লক্ষ্য প্রত্যেক দেশবাসীর। ক্যালকাটা নিউজ।